रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर जमाने से तोड़ देंगे हम सच्चे था যে কে তুমি যাকে ভালোবাসলে না তাকেও ভালোবাসবে যাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে অবহেলা यकीन करें तलाकशुदा औरत ऑटो काज करतेছে यकीन करें तलाकशुदा औरत सिंगल लड़की से भी अच्छी बीवी बन सकती है क्योंकि उसने मुश्किलात और अपनी तजलील को बड़े करीब से देखा होता है। आप शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करोगे लेकिन यही তোমায় যতনে সুজন দুধে আলতা গায়ের বরং রূপ বুঝে সোনা আঁচল দিয়া ঢাইকা রেখো চোখ যেন পড়ে না। ধন্যবাদ মিস রূপা ভাই। মুসাফির কে এটা? আমার জীবন থেকে একটা আমার আল্লাহ যদি আমার জীবন আপনাকে অনেক কিছু দিবে, অনেক কিছু নিয়ে যাবে। ওকে ডান। এই জায়গাটা পারছি দিছি। ওকে ওকে লিসে এবিসি রোড চিনসি, ওখানে কে থাকে তোমার? সব কথা সত্যি না, আসো। এখানে কি আবার কোনো সমস্যা হইতেছে নাকি আলাদা জানে? সুন্দর, সব জায়গায় একটা না একটা সমস্যা। অস্থির না?